हाय फ्रेंड्स। सो मुझे बाहरी जाइए देखिपु एटा मोर रूम। तो मुझे हैदराबाद रे तो बहुत दिन पर आज टाइम मिली टी ब्लॉग करने। तो मु फाइनाली बाहरी जाइए एक्चुअली ए लंच टाइम। तो किसी खाई सका बहुत भोक लगुच कम थी एक्चुअली करूँगी आपने जानते वर्क फ्रॉम होम चलती। तापर भी कम सारिकी मुझे फ्रेश होकर बाहरी जाइए जीवा आज गोटे जगह खाइबा। तो मुझे देखुची से जगह कौन और मुझे कहीं जाऊँगी खायापी। चलो कथा आगे। तो तलू को आसी पहुँची गली जीवा भाई बहुत जोर भोक लगे खाई देके आसवा। देखिपु हैदराबाद समस्या कहते भाई कौन गोटे बड़ तो किसी नहीं भाई नॉर्मल जिनस चाहे तुम इंडिया भीतर जोटिक जाओ तुम नॉर्मल जिनस ही पाइब। किंतु एतिकी तुम जदि ओडिशार होइथिबो ताहले तुमको जदि ओडिया खाद्य टी मिल जाऊँ ना ताहले से दिन हूँ तुमर दिन। तो फाइनाली आज तो टाइम तो हो नथला आज बाहरी आम टिके देखिए सेटा सरप्राइज। चलो मु तुमको सरप्राइज दूची। तो देखिपु मुझे आसी जाइए मो रूम पाखर आम जा गोटे 800 मीटर रु गोटे किलोमीटर आम टे सर्टकट मिल जावा। देखिपु यही रास्ताटा हूँ सर्टकट भितर पशिकी बाहरी जा जगार। तो मु एक्चुअली गोटे लास्ट 10 डेज है राइस खाइनी ठीक अच्छे। तो आज फाइनाली मूड है कि ना टे राइस खाइबा। तो जानी भाई बैचलर लाइफ आउ तो सका उठिकी निजक सब करा पड़ू। तो तापर निजर पर्सनल स्टफ जेहेतु आज वीकेंड तो पर्सनल स्टफ सारिकी मते टे छोट कम था सारिया पड़ा। ताकू सारला सका मु ब्रेकफास्ट करी भाविली करी तापर फाइनाली कम एत व्यस्त रही गली मुझे भाविली कि ना आउ करहबनी सीधा जाकि गोटे जगह खाईदेक आसवा। देखिए से जब क्लीन थिला भल लगे ताले खाईदेक आसवा। चलो तो फाइनाली ये किसी देखिपु वेदर भी भल अच्छे आज बेसी खरा नहीं। तो भाई मैंने सब जानी तुम्हें कि आउ जेहेतु कोविड केसेस कमी जाइए तो सबू गवर्नमेंट टी रिलैक्सेशन कर देती। कारण इकोनॉमिक बहुत डाउन हो जाइए। तो ताकू सर्वाइव करने हेले जदि गवर्नमेंट सबकि ओपन न करे भाई कोविड रे मरिया अपेक्षा लोक न खाई न पीकी मरजे। तो से भाया सिचुएशन गाड़ी फाड़ी सब जाऊँगी किंतु या समस्त मुहरे मास्क अच्छी समस्ते टिके रूल्स फॉलो करुँच बोली भावुची। मु तो बाहरी नथली बहुत दिन है बाकी भावुची फॉलो करुवे कारण समस्त मुहरे मास्क अच्छी समस्त मुहरे मास्क अच्छी। आउ एठिका पुलिस भी टिके स्ट्रिक्ट। तो जदि मास्क न फाइन भी दौचे बाकी ठीक अच्छे एमती हुए। बाकी कोविड पाई लोक बहुत हैरान होती बहुत माने बहुत। जोमेटो भाई साहा भरोसा ए टाइम रे घरे बस जोमेटो रे खाଇବା ऑर्डर कर कूपन अप्लाई कर देन गेट द फूड। बाकी बहुत भल जिन जहाँ हो जोमेटो स्विगी तो बंचाई देले भाई लॉकडाउन पीरियड रे लोक कारण आजिकल लोक तो आउ एते बिजी हो गले काम पछरे जे निज खाइया भी ठीक से बन पारे। आउ यहाँ भी ओबियसली भाई एते काम भितर जब व्यस्त हो जाए खाइया बन हेबनी। फिर भी एबे देखो जमी मु सब बनाऊली कि आज टे कम रहीगला पर्सनल स्टफ रहीगला तो कम करी टिके से बन पारे। ठीक अच्छे हैदराबाद रे ओडिया खाइबार मजा ना कौन अच्छी भाई कह कौन खाइया अच्छे
ସବୁ ଅଛି ଦେଖୁଛ ତ ସବୁ ଜାଣିଯିବ ନା ନା ସବୁ ଭଲ ଅଛି ନା ଖରାପ ବନେଇକି ଦେଇ ଦେଉଛ? ଦେଖ ଟେଷ୍ଟ କର ଆଗ। ନାଇଁ ବାକି ଏଇଠି ସବୁ ଖାଇବା ଭଲ ଥାଏ। ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ଭାଇ, ଯେବେ ବି ତୁମେ ଆସୁଛ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମନେ ରଖ ଏସ୍ଆର୍ ନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ଓଲ୍ଡ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସାଇଡ୍ ଗଳିରେ ପଶିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଦୋକାନ ଅଛି, ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଖାଇବା ବନାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୁରା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ତ ଲାଇକ୍ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମାନେ ଏବେ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଥାଏ ଆସିକି କିଛି ଗୋଟେ କରିବି ହଉ ଏଠୁ ଖାଏ, କାରଣ ପୁରା ଭଲ ବନାନ୍ତି ଆଉ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବ। ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଡାଲି ଚିପ୍ସ ଚିପ୍ସ ଭଜା ଭଜା ବାବା ଛୋଲେ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଆଉ। କୋବି ମଟର ଡାଲମା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଦେଉଛ? ଆଉ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି କି? ଏବେ ଗଲେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିଦେଲି ତାହେଲେ। ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ହେଇଛି, ବାକି ଆକୁ ଡେଲି ଖାଇବନି ଯେ ପିଲେ। ଏଇଆ ହଉ ଭାଇ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ଖାଇବା ଆଉ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପାଇବ ଓଡ଼ିଆ ଗୁଲାବଜାମୁନ ଆଉ କାଲାଜାମୁନ, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଯଦି ତୁମେ କିଏ ଦେଖୁଥିବ ତାହେଲେ ଆସିକି ଏଠି ଟ୍ରାଏ କରିବ। ବାକି ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ ପୁରା ସଫା ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ବେସିନ୍ ଅଛି, ହାତ ଧୋଇବ। ତୁମେ ଆଜି ଖାଇବା ଆଉ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଜି ଆଉ। ଦେଖିବା ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଟେଷ୍ଟ ତ ଭଲ ଥାଏ ସବୁବେଳେ, ମୁଁ ତ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି। ତ এইଠି ଯେଉଁମାନେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଥାଆନ୍ତି ଏଠିକି ତୁମେ ଦେଖିନ ଭାଇ ଭିଡ଼, ରାତି ଟାଇମ୍ ହେବ ମାନେ ଭିଡ଼, ଦିନରେ ବି ଭିଡ଼। ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ କମିଯାଇଛି କ'ଣ ଦେବି ଭାଇ, ନହେଲେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଦିଅନ୍ତି ଖାଇବା। ଯାହା ଗୋଟେ ଯେମିତି ତୁମର ପ୍ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଦେଇଦିଅ ଆଉ ଖାଇବା ଖାଇବ ତରକାରୀ। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସିକି ମୋ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ମୋ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। ଏଠୁ ଗୋଟେ 100 ମିଟର ହେବନି, 78 ମିଟର ଗଲା ପରେ ମୋ ରୁମ୍ ଆସିବ। ତ କୁହନି ଭାଇ ଏତେ ଜୋର ଭୋକ ଥିଲା, ପୁରା ଶାନ୍ତି। ଭାତ ଟିକେ, ଡାଲମା ଟିକେ, ଭଜା, ଟିକେ ତରକାରୀ, ଟିକେ ଚିପ୍ସ, ଟିକେ ଦହି, ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଥିଲା ପିଆଜ। ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯେଉଁଠି ଥିବେ ତମେ ଖାଲି କହିବ ଭାଇ ଟିକେ ବାଗେଇକି ଦେଇଦିଅ, ସେ ବୁଝିଯିବ। ଏଇଆ ଆଉ। ତ ଫାଇନାଲି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଖାଇକି ରିଟର୍ନ କରିଗଲି ଆଉ। ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଯିବା, ଯଦି ହେବ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା, କାରଣ ସପ୍ତାହକ ପୁରା ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଜି ୱିକେଣ୍ଡଟା ଯେହେତୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା, ଉଠିଲା ପରେ ଯାହା କରିବା ଆଉ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବ୍ଲଗ୍ ବି ହେଇନଥିଲା, ତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ବାହାରୁନି ତ କରିପାରୁନି। ବାକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କରିଛି, ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ହେଉନି। ଫିର୍ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆଗକୁ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ଡେଲି କରିବା ପାଇଁ। ଚାଲ ବାଏ।